Hello, wise mom and smart kids. Welcome to my channel, Unico English. Today we learn about simple present tense. Today we learn about tenses. Tenses adalah waktu kejadian atau peristiwa itu kapan terjadinya. Waktu-waktu tersebut seperti hari ini, sekarang, masa lampau, ataupun masa depan. Simple present tense adalah tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Simple present tense, simple artinya sederhana, okay? Present saat ini, okay? And tenses waktu, ya. Jadi simple present tense digunakan untuk menyatakan kalimat-kalimat yang merupakan kegiatan sehari-hari kita. That what we call daily activities. Ya, bangun tidur, okay? Kemudian bangun tidur jam berapa, makan, pergi sekolah, belajar, ya, ataupun pergi les, kemudian mungkin pergi main sepak bola, futsal, okay? Soccer or badminton play. Okay. And setelah itu kita masuk, ya. Ada dua cara membuat kalimat simple present tense. Oke. Jadi yang pertama dengan menggunakan helping verb. Helping itu menolong, verb itu kata kerja. Ya, helping verb do and does. Oke, ya. Oke. Kapan kita pakai do dan does? Saat kita memakai kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Inggris disebut verb. Contoh kata kerja. Study, oke. Read. Study belajar, read membaca, write menulis. Okay, walk berjalan, okay, you can say berkata, okay, and speak juga berkata, kemudian berlari, run, okay, banyak ya kata kerja sehari-hari. Oh, makan, eat, okay, minum, drink, mandi, take a shower, okay, etc. dan lain-lainnya. Kata-kata kerja tersebut menggunakan, ya, apabila dalam bentuk negatif dan interrogatif memerlukan kata kerja bantu do dan does, ya. Oke, kita mulai dari do. Untuk dipakai yang kemarin, ya, kita sudah belajar pronoun. Do itu kata kerja bantu untuk subjek I, you, they, we. And does untuk subjek pronounnya he, she, it. Oke, yuk kita mulai dengan contoh kalimat. Dari I study English. Saya belajar bahasa Inggris. That's positive. Kalimat positif. What we call affirmative, ya. Kemudian kalimat negatifnya I don't study English. Oke. Dan kalimat tanya atau interrogatif. Do you study English usually? Kalau subjeknya I. Kalau dibuat pertanyaan memakai do you study English? Kalau sesuai dengan kalimat subjek I. Am I study English? Seperti itu, ya. Itu juga berlaku untuk you, they, and we, ya. They study English. They don't study English. Do they study English? Okay. We study English. We don't study English. Do we study English? Okay. Don't itu sama dengan do not, ya. Don't itu do not. Oke, bagaimana dengan does? Does digunakan untuk subjek pronoun he, she, it.
Oke. Example, contoh. She studies English. Special for three, ada S-nya ya. She studies English. Negatif. She doesn't study English. Kembalikan bentuk yang S tadi di dalam kalimat positif. Kata kerjanya ditambahkan S. Pada saat bentuk negatif, S-nya dihilangkan. She doesn't study English. Interrogatif. Does she study English? Ya, apakah dia belajar bahasa Inggris? Oke. Kemudian he. He studies English. He doesn't study English. Does he study English? Oke. How about it? For example, it itu kan nama hewan ya, hewan atau benda. Saat yang sekarang kita pakai it-nya itu cat, kucing. Oke. It eats, makan, fish. Oke. It doesn't eat fish. Is it eat fish? Apakah ya it-nya menggantikan kucing ya? Apakah dia makan ikan? Oke. That's kata-kata kerja yang menggunakan kata kerja bantu do dan does. Oke, kita buat lagi contoh sedikit lagi ya, yang lebih banyak. Setelah study, eat, drink now. Oke. We drink mineral water. Okay. We don't or we do not drink mineral water. Do we drink mineral water? Ya, atau kalau kan kami minum. Apakah kalian semua maksudnya ya? Do you drink mineral water? Like that. Okay. And okay, I think that's enough for helping verb do and does. The second one, okay. Yang kedua adalah menggunakan to be and is are. Itu termasuk present tense, ya. Present tense menggunakan to be and is are. Jadi kalau kita how to make, bagaimana cara membuat sesuatu itu ya, itu menggunakan present tense. How to operate something, bagaimana cara misalnya, bagaimana cara menggunakan mesin itu, ya mesin itu kan banyak ya, apakah komputer, washing machine, mesin cuci, itu kita menggunakan tenses present tense ya. Atau bagaimana dosis minum ya, how to drink some medicine, obat-obatan, itu directionnya, petunjuknya itu juga dalam bentuk present tense ya, selain daily activity, kegiatan sehari-hari yang sudah terjadwal ya, yang berulang-ulang seperti itu. Dan juga pemberitahuan menggunakan sesuatu. Oke, kita lanjutkan dengan contoh am, is, are. Kita sebenarnya sudah ya di video yang lalu, tapi kita coba lagi sekarang ya. Oke. I dengan am. You, they, we dengan are. He, she, it dengan is. Oke. Kemudian ditambah adjective kind ya. For example, thirsty. Thirsty itu apa ya? Haus, hungry, lapar, oke. Sad, sedih, happy, senang. That's adjective. Ada juga dengan kata benda. I'm a student. Student, profesi adalah kata benda, ya. Kemudian you are a teacher, oke. He is a doctor. She is an engineer, oke, profesi, ya. Oke. For example, kita sama dengan yang tadi ya, kita juga menggunakan dalam bentuk positif, negatif, and interrogative. Oke. For example, I first. I am a woman. Oh, yes ya, fakta. Ya, present tense itu juga membicarakan tentang fakta. Matahari ya, the sun
rises in the east. Matahari dia pakai kata kerja, ya. The sun rises, matahari terbit di timur, ya. Oke. And negatifnya boleh begini. The sun doesn't, rise in the west, Jadi matahari tidak doesn't rise, terbit di barat, ya. And then the questionnya, does the sun rise in the east? Ya, atau does the sun rise in the west? You can answer yes or no, ya. Oke, so kita lanjutkan dengan kalimat yang menggunakan to be, am, is, are, yes. Oke, so tadi sudah kita lihat I'm thirsty, saya haus. Negatif, I'm not thirsty. So to be-nya langsung ditambahkan not. I'm not thirsty. Kalimat tanyanya, do you? Are you? Kan to be ya. Kita bicarakan are you thirsty? Apakah kamu haus? Itu dengan adjective thirsty. Now, dengan kata benda, ya. I am a student. That's positive. Negative, I'm not a student. And interrogative, are you a student? Are you a student? Ingat, kalau kita menggunakan to be, semuanya memakai to be juga, ya. Positive, to be, negative, I'm not a student. And are you a student? Ya, pakai to be. Next, berikut. Contoh berikutnya. She is a doctor. She is not a doctor. Is she a doctor? Ya. And then the third, that's kata benda atau profesi, ya. Contoh lagi. Jadi kita harus banyak-banyak berlatih dengan membaca contoh-contoh. Sekarang yang kata sifat lagi, ya. You are kind. Kamu baik. You are not kind. Are you kind? Ya. And then that's adjective. You are diligent. You are not diligent. Or he is, or she is. Kita ganti yang lainnya. They are diligent. They are not diligent. Are they diligent? Ya. Kalau kata bendanya, tambahkan profesi atau nama benda. It is a table. Boleh, ini adalah meja. It isn't a table. Ini bukan meja. Is it a table? Apakah ini meja? Ya, tadi saya sudah sampaikan. Is not, kalau dipersingkat menjadi isn't. Are not dipersingkat menjadi aren't. Ya. Kalau am not tetap ya, I'm not like that. Wise mom and smart kids. Now we learn about the time. Keterangan waktunya, adverb of time-nya. Ya, Untuk present tense kita menggunakan every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year. Setiap tahun. Dan ada juga ya once in a week, satu kali seminggu, ya. Twice in a week, dua kali seminggu, ya. How often do you go to course? Berapa sering Anda pergi ke kursus, gitu ya. I go to course twice a week. Aku pergi kursus 2 kali seminggu. And how often do you go swimming? Misalnya ya. Berapa sering berenang? Ya. I go swimming once in a week. Saya berenang 1 kali seminggu. Oh, kemarin ya, sekolahnya ya. How often do you go to school? I go to school 3 times a week. 3 kali dalam seminggu. Or 4 times a week. 4 kali dalam seminggu. Or 5 times a week. 5 kali dalam seminggu. Means every day ya. So I have a holiday
Saturday, and Sunday. Okay? Let's start it ya. Kita coba latihannya. Oke, dengan adverb of time. Keterangan waktunya di present tense ya. Oke. I get up at 5 o'clock every morning. Oke, every morning. Saya bangun tidur jam 5 setiap pagi. Oke. He plays football every afternoon. Dia bermain sepak bola setiap sore. Oke. Kalau bentuk negatif kan I don't get up at 5 every morning. Oke. Do you get up at 5 every morning? Ya, oke. Kalau yang laki-lakinya, he plays football every afternoon. He doesn't play football every afternoon. Okay? Does he play football every afternoon? Okay? Oke, kita banyak ya coba buat latihan-latihan dari kata kerja yang sudah diberikan sebelumnya ya, ditambah dengan keterangan waktunya. Every day, okay, every week, every month, every year, every afternoon, every morning, every evening. Hi, wise mom and smart kid. That's all for today. Wise mom and smart kid bisa menulis semua catatan-catatan yang ada di video ini untuk menambah perbendaharaan kata. Okay, so lebih banyak latihan, nanti bahasa Inggrisnya tambah banyak dan tambah lancar. Okay, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Better if you want to share. Okay, see you on my next video. Bye.